ଜଟଣୀ ହାଟବଜାର ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ପେନ୍ସିଲ ମୁନରେ ନୂଆବର୍ଷ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ଜଟଣୀ ହାଟବଜାର ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ପେନ୍ସିଲ ମୁନରେ 2025 ନୂଆବର୍ଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳାକୃତିକୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। नमस्कार, मो ना एल ईश्वर, मु जन सूक्ष्म कलाकार। मु ओडिशा जटनी हाटबजार गोपीनाथपुर रहे। मु ए वर्तमान जो 2025 नुआ वर्ष पाए मु गोटे छोटिया कामड़ कर पेनसिल मुन को नहीं से मुझे लिखाई जे वेलकम 2025। ये काम करने मत गोटे दिन समय लगे। मो कला मध्यम आप समस्त को नुआ वर्षर शुभेच्छा जनाऊँगी। आ सहित आप समस्त जीवन में नुआ वर्ष नुआ आलोक आसो बोली मु प्रभु श्री जगन्नाथ निकट में यही प्रार्थना करुँच। धन्यवाद।